بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کیا اور اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری لگی کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی دعوت دے۔ ایسے ہی پھر حضرت صالح علیہ السلام نبی ہوئے اور ان کے نبی ہونے کے تقریباً 400 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کا باپ، کیونکہ ان کے بعد ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعا کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ نبیوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرش شہر میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر دریائے فرات کے ساحل پر آباد تھا۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پلے بڑھے، ہوش سنبھالا اور پھر اللہ کے حکم سے دعوت اسلام کا کام سر انجام دینے لگے۔ نیت ابو سفیان مہمانوں والا مہمان نواز تھی۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ تاریخ میں جو نسب ناموں کے ماہر تھے ان میں سے بعض علماء نسب نے ان کے والد کا نام تارخ بھی بیان کیا ہے۔ تارخ کی عمر 75 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور حران بھی تارخ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا ہے۔ عیسیٰ سرخ فام گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ گندمی رنگ کے فرما بدن تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت اپنے جد الامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل اللہ کا منصب عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل جاتے یا پھر کبھی کبھار دریائے فرات کے کنارے بیٹھ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے رہتے۔ ایک روز وہ گھر سے نکلے، شہر سے باہر جانے لگے تو ایک جگہ ویرانے میں پہنچے تو یکدم ایک آدمی سامنے آ کھڑا ہوا۔ روحبدار چہرہ، سفید لباس پہنے وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ اس قدر حیران کن تھا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کپ کپانے لگا۔ وہ پریشان کن نگاہوں سے آدمی کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ کوئی آدمی نہ تھا بلکہ آدمی کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا فرشتہ تھا۔ فرشتے نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شدید حیرت کی وجہ سے حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے بولنا شروع کر دیا، اے ابراہیم، تم پر سلامتی ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ڈرنے کی بات ہے۔ فرشتے نے نرم لہجے میں بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو ان کی حالت سنبھلنے لگی۔ فرشتہ دوبارہ بولا، ابراہیم، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس دنیا میں تمہارے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اور کوئی نہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہیں دعوت دین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، لہٰذا تم یہ عظیم کام کرو اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دو۔ دعوت دین دیتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہی تمہاری مدد و رہنمائی کرے گا۔ تم واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور دعوت کا کام شروع کر دو۔ اچانک ظاہر ہونے والا فرشتہ یہ سب باتیں کر کے غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ ورطہ حیرت سے باہر آئے۔ طبیعت بحال ہوئی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ جس رب کی تلاش کر رہے تھے آج مل گیا ہے۔ واقعی یہ بت جھوٹے ہیں اور وہ ایک اللہ ہی سچا رب اور مالک ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں ذرا کوتاہی نہیں کروں گا جو اس نے مجھے سونپا ہے۔ مسرت اور چہرے سے ملے جلے جذبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم کیا اور واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔
फरिश्ते ने अल्लाह की तरफ से पहली वही लाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की हालत ही बदल कर रख दी थी। अब इन्हें दुनिया भर में से किसी का भी खौफ और डर न था। इनकी सोच पुख्ता हो गई थी, इनका हौसला बुलंद हो गया। वो नए अज़म से सरशार होकर घर पहुंचे तो आज़र एक पत्थर को तराश रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधे अपने बाप के पास गए। आज़र ने इन्हें अपने पास देखा तो बुत तराशने के औजार छोड़ दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू जान एक बात करना चाहता हूँ। कहो। आज़र ने हमातन गोश होते हुए कहा, अब्बा जान आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हो, जो ना कोई बात सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं और ना ही कोई बात बोल सकते हैं, इसी तरह ना ही वो किसी के कोई काम आ सकते हैं, फिर इनकी इबादत क्यों की जाती है। आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही गुस्से में आ गया और गज़बनाक होकर बोला, इब्राहिम मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, तुम इन खुदाओं के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, आखिर क्यों इन खुदाओं के पीछे पड़ गए हो। फिर आज़र जरा संभल कर बोला, देखो तुम्हारी उम्र अभी थोड़ी है, कच्ची उम्र में ये बातें समझ में नहीं आ सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, लिहाजा मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। अब्बा जान शैतान की पूजा ना कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अब्बा जान मुझे डर लगता है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले। अगर अल्लाह के अजाब ने आपको पकड़ लिया तो फिर आप शैतान के साथी बन जाएंगे। आज़र ने यह सुना तो आग बगोला हो गया और बजाय इसके कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों पर ठंडे दिमाग के साथ सोच विचार करता, इसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से इनकार करता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर डालूंगा और ये लोग तुम्हें पत्थर मार मार कर तुझे खत्म कर देंगे। जा और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। दावत के नतीजे में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बाप तारक ने इसे धमकाया। आपकी कौम ने एक अल्लाह को मानने से इनकार किया और सरकशी की। इस वक्त का हुक्मरान नमरूद भी आपकी जान का सख्त दुश्मन बन गया। बाबल शहर के हालात बहुत कशीदा हो गए। बिला आखिर एक रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो बाबल छोड़कर हरान की तरफ चले जाएं। बाबल शहर से मगरब की तरफ सफर करें तो 300 मील की दूरी पर हरान शहर आबाद है। हरान शहर इस वक्त की बहुत बड़ी तजारती मंडी था। इस शहर में मौसल शाम और रोम से एक लंबी सड़क आती थी जिसके जरिए तजारती काफिले अपना सामान लेकर हरान आते थे। बाबल शहर की तरह हरान शहर के लोग भी बुत परस्ती में डूबे हुए थे। हरान का गवर्नर भी बहुत बड़ा बुत परस्त था। इसने अपनी राया पर टैक्स लगा रखा था कि वो हरान में इसकी इजाजत के बगैर किसी को भी काम करने की इजाजत ना होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र भाई और इसकी बीवी मलका अपने भतीजे लूत और बीवी सारा के साथ बाबल शहर से हिजरत करके हरान शहर की तरफ चल दिए। कई दिनों की तकलीफ भरी लंबी मुसाफत के बाद ये छोटा सा काफिला हरान पहुंचने में कामयाब हो गया। हरान शहर के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के साथ इस मैदान में पड़ाव किया और वहां रहाइश इख्तियार कर ली। अल्लाह का नबी जिस इलाके में भी हो, इसका काम दावत इलाही है। चनाचे हरान पहुंचने के बाद यहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिरक में डूबे हुए वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की दावत देना शुरू कर दी। हरान शहर में ठहरे अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र फौत हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर बाबल वालों की तरह हरान वालों ने भी बुरा मनाया और इनके खिलाफ हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हरान में दावत देते हुए 25 साल का तवील तरीन अरसा बीत चुका था, लेकिन वहाँ के बुत परस्तों का भी ये हाल था कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार न थे। अहले हरान की जिद और हट दर्मी हद से बढ़ी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वही के जरिए हुक्म दिया कि वो अब हरान को भी छोड़ दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जान गए कि यहाँ के लोग सुधरने वाले नहीं हैं,
चनाचे इन्होंने हरान छोड़ने की तैयारी कर ली और अपने भाई नाहूर के पास गए और इन्हें नए हुक्म रब्बी से आगाह किया। नाहूर हरान शहर में अपना कारोबार करने लगा था और इनका कारोबार बहुत वसी हो गया। इसके पेशे नज़र नाहूर और इसकी बीवी मलका ने हरान छोड़ने से माजरत कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के साथ हरान से निकले। कुछ ही अरसा फ़लस्तीन रहे, वहाँ दावत का फरीज़ा सरअंजाम दिया और फिर 65 साल की उम्र में मिस्र चले आए। इतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी गुजर बसर के लिए भेड़ बकरियां पाल रखी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें इतनी बरकत पैदा कर दी कि वो बहुत से रेवड़ बन गए। एक साल बारिश ना होने की वजह से वो सरसब्ज मैदान जहाँ इनके गले रहते और खाते पीते थे, जब कफ दस्त की मानद बियां बान बन गए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपने डोर डंगर समेत एक खाना को साथ लिया और मिस्र की तरफ कोच कर आए। इस दौर में मिस्र में सनान बिन अलवान हाकम था, जो इंतहाई बदकमाश किस्म का इंसान था। इसके दरबारियों में से किसी ने इसे इतला दी कि यहाँ बाबल वालों का एक काफिला आकर ठहरा है कि जिसके साथ एक नहायत ही खूबसूरत औरत भी है। तो इसने हुक्म दिया कि इस बीबी को मेरे पास पकड़ कर लाओ। कासद ने आकर पूछा, आपका नाम क्या है? फरमाया, इब्राहिम। तुम्हारे साथ कौन है? आपने ख्याल किया कि अगर अपनी बीवी कह दिया तो कहीं ये कत्ल ही ना करवा दें, लिहाजा फरमाया, ये मेरी बहन है, इन्हें दरबार में बुलवाया है। आप अंदर गए और बीवी से कहा, सारा देखो, इस वक्त इस सरजमीन में मेरे और तेरे सिवा कोई भी मुसलमान नहीं है। बादशाह की तरफ से तुम्हें बुलाने के लिए एक कासद आया है। मैंने इसके सामने तुम्हें अपनी बहन जाहिर किया है क्योंकि इसी में आफियत थी। अगर वो तुमसे पूछे तो मुझे झूठा ना कर देना। बीवी ने हाँ कही और कासद के साथ चल पड़ी। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला पर जा खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद सारा के लिए हिफाजत की दुआ मांगने लगे। बादशाह को सारा के पहुंचने की अतला दी गई। इसने बुलवा भेजा और कहा, इसे बना संवार कर मेरे सामने पेश करो। चनाचे सैयदना सारा जब बादशाह के सामने आई तो वो आपको देखकर मबहूत रह गया और फिर इन्हें तखलिया में ले गया। आगे बढ़ने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हाथों को शल कर दिया और इस पर रशा तारी हो गया। वो जान गया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है, इसका कोई खास मामला है। गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करने लगा, मेरे लिए दुआ करें, अगर मैं दुरुस्त हो गया तो आप पर बिल्कुल दस्तदराजी नहीं करूँगा, कि अच्छा सलूक करूँगा और आपको छोड़ दूंगा। सैयदना सारा ने दुआ की, अल्लाह अगर ये सच्चा है तो इसे दरगुजर फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और इसे दुरुस्त कर दिया। बादशाह ने सारा को बहुत अजीम जाना और फिर कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद अपनी बेटी हाजरा को बुलवाया और इसे इनके सुपुर्द करते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाएं ताकि सारी उम्र आपकी खिदमत कर सके। तो इसे साथ लिए वापस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी तक नमाज की हालत में थे। जब कदमों की आवाज़ सुनी तो नमाज को मुख्तसर किया और फारग होकर पूछा, हाँ क्या हुआ? तो सैयदना सारा ने मुकम्मल किस्सा बयान किया और कहा, अल्लाह जुल जलाल ने काफिर की साजिश को नाकाम किया और हमें सरखरू फरमाया, और देखो इसने अपनी बेटी को हमारी खिदमत में दे दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की। इस वाक़े के बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये फिक्र दामनगीर हो गई, सकता है कि फिर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो जाए। चनाचा इन्होंने मिस्र छोड़ने का भी फैसला किया और फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। फ़लस्तीन में भी इन्होंने तबलीगी मिशन जारी रखा जो इनका नस्बुल ऐन था। फ़लस्तीन में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरियाए अर्दन के किनारे एक जगह ठहर गए जिसे हबरून कहते हैं। यहाँ एक गार आपने खरीद ली और इनके गिर्द अपना मरकज कायम किया और सिकम में भी कुछ जगह खरीद ली। सैयदना हाजरा सैयदना सारा की बहुत खिदमत करती। सैयदना सारा ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, आप अगर हाजरा से निकाह कर ले तो शायद ये घर आबाद हो जाए और हाजरा से कोई औलाद हो जाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कबूल कर ली और हाजरा से निकाह कर लिया। मगर सैयदना सारा ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा
کہ آپ کو میری 2 باتیں قبول کرنا ہوں گی، عہد کا میرے ساتھ عہد کر لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کر لیا کہ میں آپ کی 2 باتیں اگر دین کے خلاف نہ ہوئی تو جب کہو گی مان لوں گا۔ سیدنا سارہ نے کہا کہ وہ میں وقت آنے پر بتاؤں گی۔ کچھ عرصے بعد سیدنا ہاجرہ کے گھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 برس تھی۔ دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بہت پیار کر رہے تھے کہ سیدنا سارہ کی نظر ان پر پڑی اور ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ سیدنا سارہ نے حسب وعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بات پوری کرنے کو کہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کرنے کے لیے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو سیدنا سارہ نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اس بچے اور اس کی ماں کو لے جا کر اجاڑ بیاباں فران کی پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا اور سیدنا ہاجرہ اور اس کے شیر خواں بچے کو ایک اونٹنی پر سوار کر کے ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں دے کر فران کی بیاباں پہاڑوں میں بے گیار و مددگار چھوڑ دیا۔